हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ही मैं टिकटॉकर है साला टिकटॉकर, इससे कुछ नहीं होगा। एने का ना रिस्टार्ट। हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आको अपना हाथों से घुरी आई छू। हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज मोर चैनल और एक न्यू भिडिओ लो आई आसो। ए भिडिओत मैं एको नकरो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जी करिब सब अपने यदि करिब, मैं बस साम भिडिओ जनता माफ नहीं करेगी। माने रिएक्ट नकरो, मानु हाई लेवल वाला मक्केल आमी नकरो। मैं बस कारण भिडिओ देखाम। भिडिओ माने कि आपनि सब गम पाइछे এই পৃথিৱীখনত এডভাৰটাইজ মানে কি, এডভাৰটাইজ বস্তু মানে যি বস্তু যেনেকুৱা নহয় এডভাৰটাইজত সেইটো তাতকৈ বেছি দেখাই দিয়ে, জানে ন। তো বলক সেনেকুৱাই কেইটামান খাতৰা খাতৰা এডভাৰটাইজ আছে মোৰ ওচৰত, আপোনালোকো দেখাওঁ ময়ো চাওঁ আৰু আমি কি কি শিক্ষা পাব লাগে এইখিনি এই নুফুটে মুখত। এইখিনি এডভাৰটাইজৰ পৰা আমি চাওঁগৈ, বলক। सर जी, मैंने सुना है ये लोग स्कर्ट के अंदर कुछ नहीं पहनते। साहब जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल किहर जांच पड़ताल? इमानो बेया दिन अहा ना और इतना जांगियार कारण जांच पड़ताल करिब লাগিব। इते इंस्ट्रूमेंट बजोৱা कम्पिटिशन चलि আছে, जांगिया खुल खाই গ'ল। एटु एडे আছিল ना মানুহক মক্কেল বনোৱা নিঞ্জা টেকনিক আছে। আগৰ দিনৰ এডবোৰ চাই কিবা বুজিও পাইছিলোঁ আৰু অলপ বহুত নলেজো পাইছিলোঁ, কিন্তু আজিকালিৰ हाँ राजू भाई क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। সেইটো গম পাইছোঁ, কিন্তু দামটো हाँ वो तो पता है मुझे लेकिन और क्या चल रहा है? और फॉग ही चल रहा है। বুঢ়াটো এইটোৱে ভাবিলে কি মানে ল'ৰাটো এবাৰত শুনি নাপায়, সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ যেতিয়া সি সুধিলে সেই বুঢ়াটো সেইটোৱে ক'লে फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है। বেচেৰাটো ভাবিছে চাগে কেলে এই মক্কেলটো ওচৰলৈ আহিলোঁ। বাহ, এই চক ফগ ধুমুহাটো চলিছে, বাস্তৱ উৰি গ'ল, বাইক উৰি গ'ল, কিন্তু মানুহটো নুৰি। बाकी सब तो उड़ गया। लेकिन तू कैसे बच गया चूतिए? नाइस फ्रेग्रेंस। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे। Carrying with you, sir. डॉलर। Dollars? ডলাৰ বিচাৰি আছে। Dollar कहाँ है? এক ছেকেণ্ড মেটেল ডিটেক্টৰ দি কোনেনো ডলাৰ বিচাৰে? এই মক্কেলজনীক কোনে ইয়াত কামত থ'লে? মেট্ৰিক ফেইল কৰা ছোৱালীক যদি কামত থ'ব এনেকুৱা। সো আজিৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, আৰু আশা কৰিলোঁ যে আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি দিয়ক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক, আৰু যোন মোৰ চেনেলত নিউ আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। এনেকুৱাই মজা মজা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। বাই বাই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। অসমৰে সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলোঁ মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম, হলো অসমীয়া আমি চৌজয় আই অসম।